आज आम प्रार्थना विषय प्रभु वाक्य ठारू कथबार्ता हेबा। प्रार्थना ख्रिस्टियान जीवन रो मूलदुआ अटे। निश्वास प्रश्वास बिना जड़े व्यक्ति जे प्रकार बंची पारे नहीं, ठीक से परी प्रार्थना बिना जड़े ख्रिस्ट विश्वासी आत्मिक जीवन अभिवृद्धि हो पारे नहीं, जीवित अवस्था रही पारे नहीं। प्रिय भाई भणी माने आसंतु आमे प्रार्थना विषय प्रभु वाक्य ठारू कथबार्ता हेबा। ख्रिस्टियान समाज रे मंडली मध्य रे आज अनेक ए प्रकार भाई भणी मान अछंती जे माने कि प्रश्न करंती कहंती जे मते प्रार्थना करिबा पाई बुझु नै, मो कोन करिबि। प्रार्थना करिबा समय रे मोर मुख फिटु नै, मो मुख रे भाषा आसु नै, मते भय लागुछि, मु की प्रकार भाव रे प्रार्थना करिबि। एई प्रकार अनेक भाई भणी माने प्रश्न करंती। जे माने आमे एई प्रकार भाबुछु, एई प्रकार चिंता आमे करूछु, विशेष करी सेमानक निमंते मु प्रभु वाक्य ठारू पांचटी उपाय बा पांचटी विषय रखिबा पाई चाहे एवं मु विश्वास करे जो पांचटी विषय आमे सुनिला परे आमे हमर प्रार्थना जीवन को आमे अभिवृद्धि करि परिबा, हमर प्रार्थना जीवन को आमे वरिष्ठ करि परिबा एवं प्रार्थना करिबा निमंते आमे आग्रह प्रकाश करिबा। प्रिय भाई भणी माने आसंतु आमे सीधा सड़क प्रभु वाक्य ठारू एक अंश पाठ करू करू आगକୁ बढ़िबा। मु आपण मानकु कहिबा पाई चाहे प्रार्थना आमे केमिति करिबा सही कथा कहिबा पूर्वरु मु आपण मानकु कहिबा पाई चाहे जे प्रार्थना कहिले कोन, एही कथा आमे जानिबा आवश्यक रहिछि। यदि आपण माने प्रथम सामुएल 30 अध्याय को आसीबे, प्रथम सामुएल 30 अध्याय 8 पद रे दाऊद प्रभुଙ୍କ निकटरे से प्रार्थना करूछंती बा पचारुछंती। लेखा जाय सेते बेले दाऊद सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे पचारि कहिले, प्रथम सामुएल 30 अध्याय 8 पद रे लेखा जाय सेते बेले दाऊद सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे पचारि कहिले, मु एही सैन्य दलर पछे पछे गड़ाइले कि सेमानकर संग धरि परिबि। तहिरे से तांको कहिले, से बोली कहिले परमेश्वर दाऊदଙ୍କୁ कहिले सेमानकर संग धरिबो। लेखा जाय कारण तुम्भे निश्चय सेमानकर संग धरिबो और विफल नहीं सेमानकु उद्धार करिबो। प्रिय भाई भणी माने जो समय रे दाऊद घरे नथिले से समय रे सैन्य माने आसी तांकर परिवार वर्गଙ୍କୁ समस्त धन संपत्ति को सेमाने लुटी नै जाउछंती। आ एही परि समय रे परमेश्वरଙ୍କୁ दाऊद पचारुछंती। मु एही वाक्य पढिबार अर्थ हैला जे प्रार्थना कहिले परमेश्वरଙ୍କ सहित कथाबार्ता हेबा। प्रार्थना रे आमर परमेश्वर आउ जे कि मु प्रार्थना करूछि, प्रार्थना मध्य रे परमेश्वर आ मु हेबार आवश्यक रहिछि। प्रार्थना कहिले परमेश्वरଙ୍କ सहित कथाबार्ता को बुझाए। आउ प्रार्थना कहिले आमे दानिएल 6 अध्याय जदि आमे पढु, जो समय रे दानिएल दिन को 3 थर से प्रार्थना करूथिले, काहे कि परमेश्वरଙ୍କ सहित सहभागिता। प्रार्थना कहिले हमर प्रभुଙ୍କ सहित कथाबार्ता एवं ताहांको सहित सहभागिता को बुझाए। सेति पाई एही प्रार्थना आज अनेक भाई भणी माने कहउछंती जो माने कि मते प्रार्थना बुझु नै, मु केमिति प्रार्थना करिवि। तो विशेष करी आमे आज पांचटी विषय देखिबा जे आमे जहा जानिबा द्वारा हमकु प्रार्थना करिया पाई आ कष्ट हेबो नै, भय लागिबो नै। प्रिय भाई भणी माने प्रभुଙ୍କ नामर गौरव मु प्रथम विषय आपण मानको निकटरे रखिबा पाई चाहे। जदि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार आपण मान जदि 11 अध्याय को आसीबे, प्रभु यीशु ख्रीष्ट थरे कोनोसी गोटे स्थान रे से प्रार्थना करूथिले। प्रार्थना समाप्त कला परे जने शिष्य प्रभुଙ୍କ निकट को से जाई पचारुचंती। जदि 11 अध्याय 2 पद पढिबे, एक पद रे प्रकार लिखा जाय जे थरे से कोनोसी गोटे स्थान रे प्रार्थना करूथिले। से प्रार्थना समाप्त करते ताहांको शिष्यमानक मध्यरु जणे ताहांको कहिले, हे प्रभु जहन जेपरि आपणा शिष्यमानक प्रार्थना करिबाकू सिखाइले, आपण मध्य सेहीपरि आम्भमानक प्रार्थना करिबाकू सिखांतु। 2 पदरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती, सेतिरे से सेमानकू कहिले, जेतेबेले तुम्भे माने प्रार्थना करो सेतेबेले कुह पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने दुनिया रे
ଅନେକ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ପିତା ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶୈଳୀ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। କେମିତି ମାନ୍ୟ ହେଉ? ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ମୋର ପିନ୍ଧା ଓଢ଼ା, ମୋର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟ ନିକଟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଫିସରେ ଆପଣ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିବେ, ପ୍ରଥମରେ ମାନନୀୟ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଲେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସବୁ ବିଷୟର ଉତ୍ତରଦାତା ସିଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମେ କେମିତି କ୍ଷମା ଦେବା କଥା, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। କାହିଁକି ମାନ୍ୟ ହଉ? ତୁମ ଛଡା ଆଉ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଗୁଣ, ଆମ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ଆମେ ଖାଲି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ଆଦର ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ତୁମେ ଆମକୁ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବିଷୟ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖି, ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତ 103:1-2 ପଦ ଆମେ ପଢୁ, ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସେ 2 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ସବୁ ମଙ୍ଗଳକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଓ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମହାନ ଓ ଭୟାନକ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିୟମ ଓ ଦୟା ରକ୍ଷା କରିଥାଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ତାହା ସହିତ ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 51 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ମୁଁ ତାହା କରିଛି, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ତୁମେ ମୋତେ ଧୌତ କର, ମୋର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଦେବା। ଆମେ ପାପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ନାହିଁ, ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବା। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ମାଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏହି କଥା ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେବଳ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଭଲରେ ରହିବା ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ଅଭାବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମାଗିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ସେହି 62 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 62 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗୀତ ରଚକ ସେଠାରେ ଲେଖନ୍ତି। 62 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମର ମନର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ସେହି ଘର ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର କିଛି ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସେଇ ଘରର ମାଲିକ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଦେଖୁଥିଲି, ଶୁଣୁଥିଲି। এই সময়ে পবন আসিলা, আজ্ঞা এই সময় পানি আসিলা, এই প্রকার ভাঙ্গিগলা, আউ মোর পরিস্থিতি এমিতি, মু কেমিতি রহিবি ঘরে, আর পানি পড়ুছি, এই প্রকার কথা গুড়িক সে ব্যক্তি কহুথিলা, মু শুণুথিলি। যদি আপন মেডিকাল কু যাউছন্তি, আপনাকে কোউটি বথা হଉଛି ঝিও বলি যদি ডক্টর পচারে, ভাই পুଅ তোতে কোউটি বথা হଉଛି যদি পচারନ୍ତି, সেই সময় আমি টিকি নিকি কথা আমি ডক্টরଙ୍କୁ କହିଥାଉ। প্রিয় ভাই ভনী মানে বাক্য কহে মনর সবু কথা তাহাকু ভাঙ্গি কহিবাটা হচ্ছে প্রার্থনা। আমি এমিতি প্রার্থনা করিবা, আমার যাহা বি সমস্যা আছে আমি তাহাকু জনাইবা, এটা হচ্ছে প্রার্থনা। অনেক সময়ে আমি ভাবু কোন যে মু তো ওড়িয়া মু জানি নাহি, মু কেমিতি প্রার্থনা করিবি, ও মু ওড়িয়া কহি ন পারিলে লোক মানে হসি দেবে, আর ভাষা ভুল হয়ে গেলে মতে লাজ লাগিব, এই প্রকার ভয় যোগু আজ অনেক ভাই ভনী মানে সেমানে প্রার্থনা করি পারু না। প্রিয় ভাই ভনী মানে পরমেশ্বরଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷା, ତାର ରୂପ ସୁନ୍ଦରକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମର୍ପଣର ଜୀବନ, ନମ୍ରର ହୃଦୟକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? ନିଜ ଭାଷାରେ ଆପଣ ହେଇପାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ମନର କଥାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେମିତି କରିବା? ମନର ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ କହିଦେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ,
से मध्यस्थ प्रार्थना करथिले से विश्वासी मानक निमंते आपण शिष्य मानक निमंते से प्रार्थना करथिले जदि आपण जॉन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 20 पद पढ़िबे लिखा जाए मु केवल एमानक निमंते प्रार्थना करू नाही मात्र एमानक द्वारा एमानक वाक्य द्वारा जो माने मोठारे विश्वास करंती सेमानक निमंते सुदा प्रार्थना करूछि विश्वासी मानक पई आपण शिष्य मानक पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रार्थना करूथिले यहा को कहा जाए मध्यस्थी प्रार्थना मध्यस्थ प्रार्थना आम जीवन रे आवश्यक रहिछि एतिपई आज आमे शिखिबा जानिबा जे केमिति आमे प्रार्थना करिबा मध्यस्थ प्रार्थना अन्य मानक पई प्रार्थना यदि आपण अब्राहम को देखिबे से लोटक उद्धार पई से प्रार्थना कले जदि मोसा को देखिबे इस्राएल लोक मानक निमंते से प्रार्थना कले साधु पाउल रोमियो पुस्तक 10:1 पदरे से अन्य मानक निमंते प्रार्थना कले जदि आपण एवरी पुस्तक 7:25 देखिबे रोमियो पुस्तक 8:34 पद देखिबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज मध्य से आम पई मध्यस्थ प्रार्थना करूछन्ति ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने आमे प्रार्थना केमिति करिबा अन्य मानक पई प्रार्थना करिबा आमे तो अनेक समय रे परिवार पई प्रार्थना करू असुविधा को नै प्रभु को निकट को जाऊ पुओ पई झियो पई आमानकर फैमिली रो प्रत्येक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आमानकर अभाव रोगग्रस्त प्रत्येक समस्या को नै आमे प्रार्थना करू आ प्रार्थना करिबा मंद नहे किंतु आमे केबे अन्य मानक पई प्रार्थना करिछु कि ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने आमे अन्य मानक निमंते मध्य प्रार्थना करिबा एही प्रार्थनार नियम को आमे जदि मने रखिबा एही प्रार्थना केमिति आमे करिबा कथा ए सब विषय जदि आमे मने रखिबा आमे केबे मध्य प्रार्थना करिबारे आमे पछगुंचा देबा नै केबे मध्य आमे पछगुंचा देबा नै शेषरे गोटे कथा कहि मु समाप्त करिबा पई चाहे पंचम विषय आ शेष विषय जदि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 22 अध्याय को आसीबे लूक लिखित सुसमाचार 22 अध्याय 42 पदरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से जो समय रे क्रूस रे से दुख भोग करिवा पई जाउछन्ति क्रूस रे शत्रु हस्त रे से समर्पित हेबा पूर्वरु से प्रार्थना करूछन्ति लिखा जाए लूक लिखित सुसमाचार 22 अध्याय 42 पदरे हे पिता जदि तुमर इच्छा थाए तेबे एही पानपात्र मोठारु दूर कर तथापि मोर इच्छा नुहे मात्र तुम्हर इच्छा सफल हो एही वाक्यर अर्थ जे हमर प्रार्थना रे हमर समर्पण रहिबार आवश्यक रहै प्रार्थना आमे केमिति करिबा समर्पण सहित आमे प्रार्थना करिबा केवल मु जहा कहिली प्रभु मो इच्छा रे हो ए प्रकार मनोभाव ने आमे प्रभु को निकट रे प्रार्थना करिबा उचित नुहे आमे हमर समर्पण रो प्रार्थना करिबा उचित हां प्रभु मु तुम निकट रे मु जहा मागी नै से सब मध्य तुमे देबो मात्र मोर इच्छा नै प्रभु तुमर इच्छा प्रिय भाई भणी माने आपण आपण को परिवार पाई आपण को भविष्य पाई आपण जे चिंतित अटंती आपण को ठार अधिक जने चिंता करिबा परमेश्वर स्वर्ग रे अछंती आ से आपण को जानंती सेति पाई आमे प्रार्थना केमिति करिबा आमे ताहाकु सम्मान दे ताहांकर गुण को कीर्तन करी आमे प्रार्थना आरंभ करिबा द्वितीय आमे केमिति प्रार्थना करिबा हमर प्रार्थना धन्यवाद आ पाप स्वीकार आमे करिबा तृतीय आमे केमिति करिबा जे हमर मनर सब कथा को प्रभु को निकट रे आमे भांगी करिबा चतुर्थ रे आमे केमिति प्रार्थना करिबा अन्य मानक निमंते मध्ये आमे प्रार्थना करिबा आ पंचम रे हमर प्रार्थना रे समर्पण जीवन रहिबार आवश्यक रहिछि प्रभु केवल मु प्रार्थना करि देली मु मागी देली मात्र मु जानि छी तुमर इच्छा मु जीवन रे सफल कर।